Assalamu alaikum. Ночи дик ладуалаш. Сел на американское посольство Россия юлчу. Хаам бина. Цулт яхи ялх европейский пачалха. Ну бини хаам. Что Россия теракт шхривал. И теракт еш беш, ягяч беш, уж раз кибу, ФСБ и ешик цаши куюч. Ама исламист бу, там игилью туда-сюда бош, амел динацер. Цешей гражданш России мобиль, Россия болчарга митинг ши, акция ши, концерт ши, тигмау алла. Шоуст ай барсахта хирю ал, шоуст ай барсахта, двое суток, 6 сутки, и хирюл шу ал цари террористический акт. Тагна ши сагвина, ши гражданин Казахстана. И нахад теракт яши ягяч пар игил бар туда-сюда ал ушбаян. Уша шаш цейр нах шей в темную использовать бешишт дуказ доцерис. Тахтана юхтак информации وينوحشي شوها كان عيرن إشوز أي بارسا دادل لكل نيس تنسوت نيسلويز ميتينج يغيرش بنوحشي شوال تاقا بوتين روسيا поддержатиш та и митинг яшхэлж Путин Россия поддержатиш яшхэлж сига игилиорю чо за нислокис инц шо предупредить да шун хаам беш язеш видео юшунар цу митинги магахаршо تيجاتير أكتي مكشون تار وين نبديني مكشون شاويجا وش كافر ومرتد وش ويز ألا فاز بينتي إلى ترواتشون تيروريست كده يرويني بوتين انتي إلى ترواتشون إذا بيخ простой без оружный был не защищенный был нахбуй цен теракте мекшун цар цум дела ночи дея дуйцардацас доц дабошиг кана от митинга теракте мекшушун غاسق شمك شوشوني إجيلو ينال تسندلا أت ميتينجي مغارشو شاش لردا هارش شين إبوك شين أتسونخ ظلم بال مبحارش تسولت إها إتراكش يوليل تسولت إها ين تسولت إها إتراكش أدم عددين خيرادين تتالني موبيليزاتسيا غيش بوشونيش بوصلش ناغانت إير دعبيل بيل إنس واخا بيش بوي مجي جوي هروي بوش حقليتش أت ناغان كيجيش ناغان دين روسيا موبилизация يوليا شيشون цар موبилизация народа убийство еш бушуниш ночи шайдел даша шайдух лерда харашаш магаршу цанна азгасқи цанна мероприятиеш دال آلش دوال نوچه دال دیکش او دادرز دوالر دال مقلا دقن یالم دادور زردو وای نوچه ایچ کیری عیدل ها دوردو وای ماش دوردو دیکش او دال مقلا دیگردو السلام علیکم دال آلش ویل نوچه ادیکوال ماش اویل